Murata marka masinaka aymana nakaja chulqe haqena kaptanwa. Munasiri haqena kaptanwa. Kuyapt asiri. Kuna imana kusanaka chiqapanaka luririna kaptanu hirat kuyakaraka. Chulqincha shipka kiyani nairaka taro saranta sipka kiyani. Hachamurasilla chuimampiwa arutane paraxma TV Perú Ucampirusa Nacional FM Taipiu Hitarakata Hiwasaraka Wakichaweja Sapa Cantatiwa Utarakama Shiharu Purinta Diraki Kunai Mana Sumaya Tiaurakampi Han Sumaya Tiaurakasa Utarakiwa Yakia Tiaurakas Utaraki Hilat Kuyakaraka Tapacha Murasilla Chuimampiwa Arutane Paraxma Hicha Cantatina Ukam Sawimpe Hilat Kuyakaraka Hankaki Yatiaurakampi Kanyanta Ujapanyari Waracheka Hitaro Purinta Panyari Ukachaka Hitanja Utaraka Hanas Kilwa Hakata Siraki, Kilkai Hawuraha Walich Amampiwa Mantantaraki, Uchinkamaha Piura Sulka Suchaka Hitanja, Sunipat Hawhitanakanja, Haluha, Achoka Pas Pachana, Putas Kakiriu Amampiwa, Wakicha Sipajani Sasinwa, Iutasiri Paraki, Ukama Bonete, Akankiwa Ukaya Tiaweja. Kilkay hawirasti hitqatas kagitayna waras markansti hallu sinti por karagitayna. Pachamay awek pescawtanak hankus ay karagitaynti. Ukamas machakaw hankus ang karagitaynti. Asentamiento humano Malecón Norte chakani patak patakutanakaw hanisticus karagisfati. Ukachakan walha utanakaw akatas hakatas karagitayna. Haus parak takpach pektarinakar ukamat kunanakampis yana papanya patak akiri Malecón Norte ukachakahan kaisa independencia ukachakan. Mako kasti hawir kawain hakatas karagitayna ukatu kasti mautarutin hat karagitayna. Ukatu kauhan han kusanakas ut karagitayno. Defensa Civil Taipitchak hitinta tipansti han sartap hanyapataki yatiap harakina. Uknam sual markachirinaka sartap haragitayna. Micropampa ukamas Malecón Sur Chacata. Busco marcan Tunquimayo Jaurau Gilara Tarakina. Ucat Versalles Centro Poblado Nutirina Casti Muspatao Jajata Sipjaragitaina. Convención Chacana. Nairiri Atiawiti Atiani Jarakino Walja Utanagao Takinakana. Umampis Jajatas Karagitaina. Piura marcan Sanamita Ipitsti Yatiap Jarakino. Suniujitan Uka Sulka Suyuna. Hayusti Utkaska Kispawa. Hayupayan Kasin Anchit Kamasti Kimsani Ukachakansti Han Kus Atap Karagitainti Hiwatap Jaragitaina. Ukamas Guarancats Hilaniu Hankus Irinagasti Utkaragitaina. Maip Harakin Marcachirina Karusti Kuspach Uñano Caña. Gobierno Hiliri Etenchawi Taipitja, Arucaja Etenchawi Taipitja, Centro Poblado Retama Sucaja, Estado de Emergencia Ucamaru, Uitata Jariwa, Laca Suchuktahuita Sasir Wasaraki, Petro Castillo Perusio, Balcón Japorat Gilat Cuyacaraca, Maputua, Utano Etaneja, Cauchapi Parcachirina Cati, Akiri Atesilla Chegaujitan Utasepjeja, y Acachegaujitanacaro, Apata Hapanyapataki, Ukachegauhitana, Utas Hapanyapataki, Sasir Wasarakina, Ukama Politi, y Atata Sipkakiñani. Chachajasti Ukamankanki Ukat Utanagats Hanikidis Mistuni Hamagiti. Uchata Harakiu Emergencia Ukaru, Retama Sukauhaj, Ukats Kamarain Tokets, Askipachayana Peñaraki Hupanakaruj. Yatichen yatakau tuquets, ukakik parak kunanakateh monapkan ukanaktaquets. Guakisiram taiwa inokanakija suchunta utjatapatha, kunhamati Centro Poblado de Retamas ukachakansti, sintejanaskin wahakatasip harakija, kaisapatas marcana la libertad sulka suyuna. Ala utanakapas abakayisip harakij, wawanakapas, ukat nanakaj yanaptasip karakimau, ukatakisip karak nanakaj akachakan, haniw hamokatakij. Akaso Malkusti Sarakiwa, Makoto Hakinakaru, Uchataniak Sasina, Marca Irpirinakaru, Utak Ankir Marca Chirinakaru, Ronderos, Ukakik Parakiati Chirinakaru, Ukamat Unyaki Papanyapataki, Kaukaru Sasartap Haspahuka Chakan Hakinakaha, Ukanak Tokita. Nairakata Hakanyarakio, Komarain Tokit, Ukamat Kus Unyasinatak, Nayakik Pakachakan Unyaki Parakiak, Ukat Tanit Irnakai Munapkan Ukast, Utanakapar Sarpapan. Malkusti, Ministro de Defensa José Luis Gavidia, Ukakik Paraki, Ministro de Vivienda, General Alvarado, Hupanagam Cuscawa, Ukahanaski Uhasti, Uñaki Parakina, Ukatsti Eskipachawa Chuimesta Sirakina, Atencia Barmitja, Kunhamati, Santos Chachapa, Sohtatunka Kim Zagaljon Maranisti, Chakata Uñasiraki. Chachajasti Ukamankanki Ukat Hanikidis Mistuni Hamagiti. Gobernador Ampiu Hakatasipta Ukamah Ronderonakampiu Aruski Papha. Anchitasti takinai hakatasiptja.
Malkusti saskakiwa, aki de Centro Poblado kamarkauhansti, kunaiman irna kawinaka sa uthenya pausasina, ukat kapatukerusti Ricardo Palma yatakanyu tarusa purirakinoa, kunhemat ukat cakau hanggap harakiwa, hanas kinun hasirakinakaha, ukat sti unyaki pawinakansti, ukat cakana, wawanakampisa aruski parakinoa, Hanira 5 markaru kutan kanu kabacansti mawainaru tungka kim sakalkon maraniru huparusti ukay hatawi taipita apsun harakinwa ande malki ponce tungka kim sakalkon maranirusti Trujillo sulkasuyo kolin utachakarua apharakina naira katasti malkusti akasuchuntaut kanu kachakauhasti altu patat pachawa unyaki parakina. TV Perú, Centro Poblado retama Checau Gitana Tagesiri Macauca Marcachiri Nagampiwa Aruski Parakina Laca Sochoktawita. Uchica Maja José Gavidia. Ministro de Defensa Pertereja Masar Manteja Ucachecau Gitarwa Hakata Sirakina. Yakiri Perteri Nagampiwa Unyaki Parakina Kunhampunsa Marcachiri Nakaru Yanapapsna Sasina. Ungalia kitao hatasip haragitaina o kamaskan kunani unhasip haragitaina. Retama Centro Pobladon marcachirina casti akamau unhasip harakina. Martesurun qollusu kachakan suchuntan karakina. Yunaike amperos hankus atau hatas karagitaina jupasti municipal katun ceviche algeria karagitaino. Kunuruti hankus awisti ut karagitaina irnakawir sarains amtas karagitaino ukata. Mahukchatwa qepart karagitaina. Punkis art ukatstich ay hamagyok alstich aktaineo halakeja. Utamasihak utarusti wayun taraktja. Ukat inak hamakyuk harakin ukat kausasin yanap abharagitoja. Walja wilamasinakaw patas provincia tukachakansti uthapjataina. Niatunka mananakaw uthapjarakispa. Ukat ukawhitasti hanutjanitakiw indesi taipits yatiata karagitaina. Akachak chupik hamunt epjana ukatsti akan punut hapjaraktja. Hanip akrinakasti yatiasip karakinti kun hamaspachu kanakata. Hilpach takinakatak yakisip harakina hani perkanakata. Sintina irupachasti José Luis Gavidia defensa taipit perterek yatias karakinoa. Pakal kotanakaw alintata karakitaina. Walhawi la masinaka paraki ukachakana kun hamate hamakanun haskeh kaise chakahanes pusi utanak ukakik parak kimsa utanak hakan karakio. Yatiasinip harakin pakal kotunka kinakaw aptatap harakitaina. Ricardo Palma yatakayutaru. Instituto Superior Tecnológico Chacaru. Ukamkik paraki emergencia tunjap haragitaina Centro de Comando Chacatpaya. Ukatukarus apatakaragitaino. Anjit pachanakan ukachakaw hanakan haniu sinti hanas kinakahut harakispat haniu hakinakahut harakit takehu panakaruh arumat pachak apsuta harakih. Gavidia Pacteristi Uñanokas Karagitaino Hankust Awinaga. Ukaru Maichesip Haragitaino Manuel Yempen Sulcasuyo Pacteri. Ukamkik parakiwa indesi irnakarina kampi. Arequipa Sulcasu Gitaro Hichaja Purita Payari. Aututa Kinaka Hanaskina Hakatasi. Pataka Pescatuca Ukama Utarakasa Hanaskirwa Hakatasiraki. Pesca Chaka Pesca Ukama Chamampiwa. Pachamama Urakesaja. Kailoma provincia Chakauhitana Untara Kitaina. Uchika Baja Patuca Ukama. Putina Caja Wasitatja Pachamama Urakesaja. Untanja Munaska Kinao. Sasirwa yatiane paraki. Markama sira kasaja ukachaka ukitanja sintilla kitawa muljasitawa hakata separaki. Uknama saniu sarana kanihama akit. Ukamapi makata kabanukon de localidad sarañatake autotakek. Alajis antata ajeu. Kunatek pescach aka pesca magnitudat. Pachamamapi onektanak. Kailoma provincia chakaujetan. Masur kanta denupea kam orakes onektarakena ukat kalanakas alakipe halaktanenak. Walhachakauhitanakana kauknamak autonak saranakapre uksachakauhitanakan. Orakes pincholo localidad chakauhitan pe onektanak. Ukat walhakutenakas onektaskakena ni pahatunkotenak. Venimos trabajando en el tema de Anchet uñakip asiptay ukat kun jamás araski uñakip asip karakter asiptay. Anchet nivel 2 tanauka emergencianki. Akam pachamas onektatapata hanaskinakas haita waraki posi localidades uksachakauhitanakan. Maka distrito uhitan patak paskatung otanakak hanaskin karak o kamarak patung otanakan. Hani utkan hamahet. Pinchollo distrito uhitan kim sakalko hanaskina kayut hihtunga peskan raki hani utkan hamaketek. Lari distrito uhitan raki patung peskan utanakak. Hani utkan hamahetest. Madrigal chakan raki patung utanakan. Hani utkan hamahetest.
Uksacha uhitanakaru markacherenakaru siyanap anyatake sarajapjaraki, ukamarak aruskipt asipkaraki autotakinakas qomachanyatak. Kin zapatagatzhila hakenakan utanakapahanas kin karakipeuka tarekipap akenyutataipeta anchetaj wakt ayjapjaraki haayukam módulos de viviendas at utanokt anyataki uksa distrito uhitanakan. Yatiaura campisaranta sipkakillani, Pedro Castillo Perusio Malcoja, La Libertad Azul Casio Chacaujitarua Hakata Sirakina, Laca Sochoctawe Utjahuita. Ugatje Paroja, Perú Marcasa, Sulca Marcana Cana, Irpirina Capampiwa, Matapta Sirakina, Aruski Parakina. Ukatsa Camachi Luraña Uta Taipeu Gitaroja, Sulca Marcana Cana, Aura Capataqueja, Jucampe Colqueja, Irhat Atapana, Sasilwa Baitarakina. Kurhama polisa kiristi yatkata sipkakiñani. Nayak kamach lornyata taipir maitarakt, ma demokrata hakyam, marka chirinakan, akhiyat hakyam, ukamat ma pachis aranyatak, ukat skatak, askipach chamtanyatak, hilakol kempirakanyatak, ukamat kunanakarus irhatanyatak, kunhamati humanakak sabktak, sapahis kamarkan, ma irnakaut hinyapatak. Akasoy malkusti marga pekterina kampi ukakik paraki hiska marga pekterina kampi akasoy bachata hupana kampi mathabisirakina samborha ukachakana hupasti ukachakana kamachlurina karu maitarakinoa ukakik paraki am tarakinoa kuna pachata hupa ukachakana arskana ukanak tokitsa kun hematir nakawina kansti kuna panthewina kasutha puniusasina ukatir nakaipansti ukamkik parakiwa utharakiha Masuruk kamach lurenyo tatay pingkas karakit, ukat yakarok sararakt, iranakawinakan kuna panthewinakas uthapuniw sa nyatag, ukat hutiri bachanakan, kuna panthewinakat uthikan ukanagahaskich harakiak. Ukakik paraki akasoy malkusti, Ministro nakan Paktariparu Aníbal Torres hupan iranakay parusa paisum sarakiwa, ukamasa yaka Ministro nakan iranakay parusa. Yo quisiera agradecer al doctor Aníbal. Nayak paisum sa imunarakt, Aníbal Torres hupahak iruh, hupak aski pachaw chamtas karakik, akasoy pachan, nairakatarasait inyatakik, hupak hilir hakay harakyo, hanugats hupak aski pachich chamtas karakyo, aski chaman hakais karakyo, ukamat akasoy pachats hupak, aski pachaw sait asis karakik. Malkusti may tarakiwatak pach ministro nagaparu, kunatek marga pektarin nakakasoy pachat munki, ukanakaru yakap hansasina, ukatsti nairakat ministro rusti may tarakiwa, mame sa teknika ukinok pansasina akiri pekterina kampi. Hitaka kamachi luranya uta taipeu hitaro purt apayari. Akiri chakau hitar hama kamachwa chikrok para kitaina. Kipka crédito suplementario sata uthaya patakiwa. Ukamata akiri Perú se usa etenchawi pataipita. Sulkasu urakana etenchawi pataipita uka kipkaraki. Markana kana awi pataipita hukampi kolki irnaka uragataki irtapjayapataki. Pataka kamachi luririna kaja yausa sirwa hakwa para kitaina. Ukakip karakiwa kimsa kamachi luririna gasti haniwa sa sirwa hakwa para kitaina. Ma kamachi luriristi haniwa kamskarakinasa. Ukamatwa hichaja kimsa waranka. Kimsa pataka positunka kimsani warankans warankapa solesa kolkiwa ukat sipansa hukampiwa wakistata karakini bakuna koyanaka atayataki ukamata COVID-19 usuro atip hayapataki atip hawi uthayapataki sa sinsa sa parakinyari kankananja salida policial ukataypi uhitetaki kipka tata koyeninakaro mama koyeninakaro haus ayataki ukamata huparakasa irnakap hayapataki ukakipkarakiwa Umar haka witay piuhitana irnakeninakataki hilha kunyiti tatama para katakeja kipka modificaciones sata ukarakasa uthayapataki yakana kampitakiwa aka kolkeja wakist ata karakine yaka kamachhachi nokte parakiwa chamt aparakiu sa sensa sa parakiyani akiri kamachi luraya uta taipiu hitanja pakaltunka pakalkuni hakura kampeja yau sa silwa hakwa parakitaina pakalko hakura kaja haniwa sa silwa sa parakina patung kanisti kamachi lurina kaja haniwa kamsap karakinasa ma kamachu achiknok parakitaina akiri Perú bark pachana sapa patunka pescani urunaka sarakeri akiri achoka paksinja haniraja asua waja yurkeja hupana urupa amtata apana sasilwa saraki akiri kamacheja akiri wamaindiri yatiaweja
Banco Central de Reserva Kulki Uta Taipiu Hitatja Kunara Katei Apteada Queja Ancaja Suyu Hitaroja Kimsa Waranka Pakalpataka Sohtatunka Sohtani Warankans Warankapa dólares Kulkirua Ampi Kulkeja la Kawaja Utawaraki Hicha Mara Chinoka Paxina Sasinwa Yatiare Paraki Mimara pa Waranka Patunka Bayani Maranja Kipkachinoka Pasitja Sipanja Hicha Maranja Sapapatacatja, Tunca Sostanirua, Hithat Arakitaina. Urjabati, minerables Ukakipkraki, hidrocarburos Sata, Chanina Capaja, Akururacanja, Sasa, Hithat Atauja, Kata Siraki, Ukatwa, Ukamarakispa, Sasinsa, Hanash, Siliparakiwa. PCR, Ukataipiu Hitatja, Ampi, Hithata Uraka, Utieja, cobre, café, gas natural, Ukakipkraki, Yakarakampiwa, Aptea Uracanja, Hithata Wejoteja, Sasiru akan kananja kanas adiraki. Ukakip karakiwa hukampe hichaja iraka uraka utaspa ukaja sintiku sapurispawa sasinsa kanas adirakiwa. Yatia urakampi sananta siplakillani murata barca basinaka Hernán Condori Omar Hakawita ministro perteristika machi luraya uta taipi uhitarua pultarakina ukatja histaura garua haisarakina. Ukachaka uhitanja agua arrasimada, ukha hadiwa nayaha alhaukti, ukatsa nayaha chica parua irnakaut, ukatsa chica paru kunanakas irnakataski, sa silwa hupaha sarakida, kurhama punisa, yatkata siplakiñani. El suscrito Ukakal gantatast, Haniu Nayah, Iuh Karakit, Ukamas al Karakit, Akiria Haniu al Hata Karakit. Haisarakinwa kunhamasa komarain toka ministerio katay pindir nakaski ukanak tokita pala pehist awinakawa uterakina yatungkani ukatiak hairiraki kimsakal kohakuinakani hilpachasti aski pacharus kipatarakinwa klusterekis 2 ukaya tokita ukasti aski pachasti uintarakiwa uma arrasimada no he ukamsata mencionado en ningún momento hanin nayak kuna pachans kuna usutaki ukusak sasak kananch karakter kunhamatek akire uma usenis kuna usunagat sarga kaspaw sakiu sarakit kun hemate akire kulyayast uma kirakio ukatsti huparojis taparakinwa warmina karusti ginecológico cangrinus utsti katkant ukahanicha ukanektorita kun hemati mahamakunahtoy pansti makatatkiwa katkeser sarakinwa ukatoketsti hay sarakiwa ácido acético pesca por ciento ukampi ukanagahuñekipat sasina sí atiendo Hisa katokarakit, ukamas uñaki parakit, akirus katheñataki, hanukatst, biopsias ukanagast, haneukolhat karakt, ukakik paraki kaukirinakatej, kangrinus nip, cuello uterino kataipit, ukanaka, yathatirinaca ukanakarojoya parakij, mapachau suita parak, ukau kamachin sarakij, ukat mapach suyausin samih maitarakio, ukat ukamanakampist, neoplasia, cuello uterino kanaka katkasirakispaw. Kondori hupastich atantarakiwa naira iranakarinakaru, kun hematu panakasti bakunanakasti alap harakitainawa pachanakapanya hipaktaviru ukatsti kauhampis alap hiukanakaha haniwa yatip karakitainati kun hemati hamasatkiwa ukanakasti alap harakitaina y han vencido alrededor de Pachapak sarak harakio tungka pusin warang bakunanakan ukahnya mawarangkan warangkap cikatapakas fas ukharakio ukamatapat naira iranakarinakarus hisktain hamarakio kun hemasu panakah ukamak alap harakih akiri bakunanakah Pachanakapan sarak harakino, papaksinak, ukakik parak, papak cikatani, ukapachanak kusakio, akaperusyurok purindarakitainak. Ukat stiart rakiwa, ejecutivo ukataipit stima Sasina, Banco Mundial, ukakik paraki, Banco Interamericano de Desarrollo, ukataipita. no lo han dicho Hanisab karakit, hanukats, kimsach akapakal 1%, ukampir nakapharakir, ukaksay manarakiw, positun warangkan warangkap soliskolak, ukanagats tungka kimsan warangkap soliskolkis, konsultoria ukatakirakio, ukats kaukin karak, expediente técnico kalapinakas, jepar suipan stima itawinakaw utiak sarakiwa, kolkaira kawinak tokita, iranakawinak tokita, kaisa Quillabamba, Machu Picchu ukakik paraki andawelas, ukachakanakana, kolin utanaka iranakatata, ukatsti hileri hisktayanak tokita iranakawina kapatita katatsti haniwa bakunayanak toketsti hanwalt ekanit sarakiwa ukatsti Pedro Castillo Malcua hausta irakitok sasina gabinito kataipina iranakanya pataki ukatstanchit kamasti haniwa kitisa iranakayimat khamistkma sasaksap karakitut sarakiwa Ukchikamaja, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ukataipiujitatja, Proname Plataforma Satua Unste Andiraki Utanut Eraki Sasira Sapayari,
Kauchapi warmina kati chamtaphe chonqincha siphe irnaqa sasina alhasi sasina hupara kau hiskta parakispa ukata ipiujitaroja kunaraxa yatjata parakispa ukamata polqe halagawisa ukampe utarakispa kunjapa punisa akanki wauka yatiaweja. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Taipiti Atjatkaragitainoa. Akañan kaurunakan maikt awinakasut karagitaina ukamasa. Gualja warminakao kolqatoqets qhipartap karagitaina. Dos de los sectores donde las mujeres Payat warminakasti hilpachuak afjaraktja comercio ta ukamas servicio taipita. Ukat akañan kaurunakasti hilpach qhipartanakasti utjarakinaja. Qhiparta winakasut hataina ukat warminakasti nampich amanchasip hataina. Aski amuit anakampi aski lup iwinakampi. Inakawinak taipit sartap hataina ukata. Ukasti wakis karagitaina wilamasinakap irptaintakisa. Akañan kaurunakasti chama tukuñanakapanera kina ukamas aski uñanqañanakampi. Ukatu warminaka sartap harakina. Mayri sapjaraksnau irnakawinakas qhiptatarakino. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Taipit, Programa Nacional de Mujeres Emprendedoras Chamanjap Haraguija. Chixnoqayap Haraki ukamas proname plataforma Qansayap Haraguija. Taqap Haraki taqpach warminaka chamanchasip qhañapataki. Qolqatoqet han qhipartawinakasti utqhañapataki chamanchas kakiñataki. Jika Taipit sartata karaki ukat Ministerio Taipit aka wakichawinax absub harakja. Aka plataforma Taipit kuspach yatjatap qhañapataki ukamasa. Kusa uñanoqata karakiwa. donde se brinda información además diferenciada. Aka portal Taipitsti yatjatap qhasmawa aski irnaqawinakampi sartañataki. Ukamkik parakiwa chaqaparu irnaqañataki. Ukamas financiamiento nakatsi yatjatap harakisma qatunakata ukamas yaqhirinakampita. Hansuyas karakiu aka plataforma Taipitsi takasirakiu kuspachat khatayaño. Hasaki karakiu kamas machakamuit anakampi wakt askarakiha. Uyano kaskarakiu takpacho arminagataki irnakawinak amanchirinagataki. Alhayanakampi sartirinagataki. Hasaki karakiu mantañaj www.proname.min.gov.pe ukataipitwa mantapharakisma. Yatiawinagasti wakichas karakiu takpach irnakawich amanchiri warminagataki. Hicha kaltirinagataki ukamasa hilpach sartayirinagataki. Yatakas karagispa hilpach alhañataki ukamas halakanax hilhatayanataki. Yatiaura kampi saranta sipka kiyani. Akiri yatiaweja kusa yatiawiwa. Papataka hila ukama markachirinakawa. Nueva Almendra. Ukachaga ukitan utasirinakaja. Títulos de propiedad satua. Uparagua. Urakenakapatakeja. Loreto sulka suyochaga ukitarja. Katuk aparagina. Kurhamati. Walich amancha segurakau utarakitaina. Mitagri, ukakip kraki, gore loreto, hupanaka, ukakip kraki sunar, pupanagampiwa, mayast asipataina, chorpencha sipataina, ukatwa irat aparagitaina, ukamatwa, akaira kaujena, yagataroja irtaparakina, yatatapayani. Wal suya paragitaina, ukat hichasti pukata karagitaino. Tunka pesca maranakawa suyas karagitaina. Ni apapatak marcachirinacao Nueva Almendra, Comunidad Nativa Chacata. Napo Jawir Chacan Loreto Marcansti Jakatasip Haragitaina. Ugat Hupanagasti Orakla Finak Katokasina. Irnakap Harakpachaniwa. Hupanagan Haragitaina Ukamasiaka Amta Programanagats Yanap Harakpachaniwa. Ugatu Kanakampi Kolket Sartas Kakinyataki Wilamasina Kapampi. Irnaqawinakast midagri ukataipinst haniu sait atakarakit hanukast askipachampi irnaqasirakij ukamatapats akapairi reforma agraria ukataipitst kunatej loreñakan ukanakas pokasjarakiu ukamatapats Nueva Almendra ukayuhan margachirinakarust títulos de propiedad ukanakas churatajarakio. Akamtanagasti Nueva Almendra Chacat Huact Ascaragitaina Patak títulos. Ukamanakau Amtatakaragitaina Ukataipit Pacha. Comunidades nativa Nagatakisti Uñanqapjaragitaina Pairi Reforma Agrariata. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Taipitpachuach Amanchas Caragitaina. Proyectos sectoriales Comasiaja Amtanagampi. Pocasiñampataki Ukatsti Aruski Patakaragitainoa. Loreto Marcat Sulcasuyup Ejanchawimbi. Ukankik Parakiu Sunarp Chictas Caragitainoa. Mayaki Ernacascañampataki. Yatiaura Campi Sanata Sipkaquiñani, Murata Marca Masinaca, Dirección contra la Corrupción y Fiscalía Sata Jucha Artirina Gampiwa, Dirección Regional de Salud, Utachacarua, Amazonas Checauquitanja, Sarawa Paraquitaina, Ukakip Karakiwa, Naira Funcionarios, Irnaquerina Gana, Ukakip Karaki Hicha Funcionarios, Irnaquerina Gana, Utaracap Taisa, Taxoreja, Sarawa Paraquitainao, Unjamati, Consorcio La Unión, Uka Sapanyani, empresa Taipirua, Yarapta para Kisapana Hanaskita.
patungka sohtani marka cakaragataki uka kipkaraki ailo cakau kita nagataki ambulancia autoraka ananya takiwa. Ukatha karta fianza la pekel kauha arwa hanche kapatwa kuparakaha lokap karakisapana. Ukasa ukawa haniwa ambulancia sa autoraka hichakamaha hakatap karakita ilati uka hahani puriwa hauchas kusakiti sa sirwa walhani nagawa sapharaki. Y a Diego Uragampi Saranta Sipkakiyani Hilat Kuyakaraka, Hijaha, Estados Unidos, Chekau Gitano Purt Abhayani, Uga Chekau Gitanja, Volodymyr, Hanukaha, Volodymyr Zelensky, Ucrania Chekau Gitana, Echtere Paro Hampi, Walwa Halet Abharagina, Ukatha, Guinamania Hanagampi Utharakina, Uga Chekau Gitanja, Rusia Chekau Gitata, Haniwa Kuna, Kusa Askalur Kitis Asilwa, Joe Biden, que hace a Estados Unidos, Chekau Gitana, Echtere Pasa Saraki Dawa, Vladimir Putin upahani puniu kusa lurkite akuna kan asasina kurha papulisa yatkata sipkakinyani. Mariupol Kachakana, Teatro Kamangensti, Ucrania Suyutha Patagatsa Hila Hakenakawa Imantasip Harakina, Ukatsti, Rusia Suyutha, Ma Bomba Ukampiwa Kachakarusti, Palaya Harakina, Ukatsti Ukamgik Paraki, Rusia Suyut Payapayanakasti, Piscina Municipal Ukachakarusti Sarap Harakina, Hanaskiro Kutianyataki, Ukamanchit Kamasti, Haniviatis Karakiti, Kauka Kenakasa, Al Hadat Utaman Kenakan Hiwapri, Ukanaktukitha, Ukan Kamasti, Tunka Hakinakasti, Chernigo, Fukachakana, Tantala Sinyatakiwa, Saikasip Karakina, Ukauhanwa, Rusia Suyut Payapayanakasti, Hubanakaru Iyap Harakina, Payayawinakasti, Kremlin Mukachakana, Uthaskakiwa, Ukatstek Hamanaskinak Uthetapatsti, Ucrania Suyo Malkusti, Hamakonaktabinakasti, Estados Unidos Suyo Kamachlurinakarua, Apayarakina. Ichakutinisti, virtual Ukataipitwa Arsurakina, Volodymyr Zelensky, Malkuha, Hupasti Mait Arakiwa, Ucrania Suyuna Machakau Kuthenya Pataki, Ukachakaru Hankitisa Mantanya Pataki. Hilat Mait Anya, Ucrania Suyun, Machakauhan Pachanakram, Han Nakanyataki, Hilat Mait Anya Hakinakar, Yakauhar Absanyataki, Hakinakar Yanaptanyatak Unyanyataki, Machakau Hauthenya Parakir, Ukamat Ukachakauhanakar, Rusia Suyuhan Mantania Pataki, Han Hupanakas, Ukachakauharu Sait Abhanya Pataki. Zelensky Hupasti Ukakik Paraki Mait Arakiwa Estados Unidos Suyuro, Akasui Pachatap Echtanya Pataki. Ukatsti Haisaipansti, Joe Biden Hupasti, Waranka pa $, ukakul kempiwa yana paraki, Ucrania Suyo Payapayana Karuha, Ukatsti Mar Suwinsti, Kanancharakiwa, Rusia Suy Malku, Vladimir Putin Hupasti, Ma Hiwair Hakiu Sasina, O Ukamast, Nayahamuirak, Akam Kutapuinakanst, Hupak Hiwair Hakerakiu. Ukan Kamasti, Otan Ukataipin Pakteri, Jens Stoltenberg, Hupasti Sarakiwa, Ucrania Suy Rusti, Haniwa Payapayana Kahapayapkat Sasina, Hanukatsti, Alianza Transatlántico Kataipitsti, Askiuch Amanchatas Kanik Sarakiwa, Vatican Ukachakatpacha, Papa Francisco Hupasti Maitarakiwa, Pampach Abhetsasina, Kaukirakenakati Hiwapki, Ukatsa Kaukirakenakati Hiwayapki, Ucrania Suyuna, Hupanakaru, Hupasti, Biblia Taipin Hakenakaruwa Loktarakina, Kain Ukagik Paraki Abel Hupanakaru, Papa Hakisti, Restarakinwa Kunasa Saitata Pansasina, Ukan Kamasti Corte Internacional de Justicia, Hiliri Tribunal, ONU Kataipitsti, Rusia Suyuro Maitarakiwa, Ucrania Suyuna Payapayanakaparu, Sait Pansasina, Akiram Tawinakasti Ukataipin Karakiwa, Ukatsti Haniwa Maiteta Karakispati, Hanukatsti, Tribunal Ukataipitsti Haniwa Kunayana Kapasuti Karakiti, Ukamaskol Kinakapasa, Akiram Tawinaka, Pokainya Takiha. Ukawa yatia urakaha hikwasanaka wakichawi taipiu hitata. Aymara margasaha arunt atakipuriu hilat kuyakaraka tajenimpi warunt ataparata wasitatsa yatia urakaha utaska kiu hichakuterja quechua aruto amantanta dirakini kuyaka saira choque ayo huakepinda nitaina asnumpi yanap kasinitaina asnorus kumunta ni watain hilat kuyakaraka yatia urakaha ayo uti ukampi chakucha quechua aru yatia urakampi sarap hanyani.